Yung sa atin lang. Yung sa atin lang, coach. Sige. DJ, nadala ng bola. Tumira, umulap, pasok. Tres ba yun? Outside tayo, guys. CJ pinasa sa ilalim, ginitna, tinira, foul. Jomar nagtitingin ng papasahan, pinasa kay Erwin, tinira ni Erwin, pinasa sa kalaban, pinasa uy, good. Muli, putik na yun. CJ, pull up, bang. Huli. CJ, nadala ulit ng bola. Umulap ulit, pineke, pinasa ka Erwin na naman. Bumangga, Erwin. Uy. Linis ang skin move, pare. Walang agalos-galos. Ulap na naman, oh. Puro ano sila? Puro pass break. Ganda ng build nito ni brother. Sakto sa bola. Hindi taga-ribbon nila yung nakadilaw ko yun. Bagay na rebounder eh. Huli. Huwag sa bell. Bagay na bagay pang ilalim mo. Hold eh. Pang laro talaga eh. Kuya ko yan. Tayo pa mo. Busog na. Aray. Kuya. Wala. Akala ko. Bang, bawian. Hindi taga dito pero shooter eh. Sila nalilitan ka rin yun, no? Hindi. Uli. Eh, wag ka magalat di. Oy. Sipin mo kailangan mo makatakas sa ano. Ganda ng camera ni Coach, ah. Uli. Score. Walang libreng salaksak, gago. Dapat tira sa labas gawin yun, no? What do you think? Sakto lang. Yun lang. Biglang mo. Ang taas. Pinaabot eh. Uy! Maji! Kaldaag! Ayan na, putik ka. Nakuha ni Tinola. Gago. Kapit tower eh. Tatlong mahaba. Kasi may pogi. Pasok. Wala. Walang libreng tira eh. Naman, nakalto ka lang. Nakala bola. Bulap na naman. Sayang.
si Erwin? Ito, putik na yan. Haba ng mga galamay eh. Pubulap na naman. Pull up. Nice pass. Kuya. Kuya Erwin. Sino to? Pakala siguro yan. Forma pa lang, naka-aerox pa. Oy! Outlet pass. Nice pass. Outlet pa 10. Ay, kaya to. Uy, yun lang. Maganda. Uy! Pull up, Jay. Lakas. Brother. Linis mag-spin mo, Bino. Saktong-sakto eh, no? Sakto sa ikot yung ano eh. Teka. Ikot muna. Pull up, Jay ulit. Yun. Ayun o. Ayun o, 1v1 tayo guys. 1v1 tayo guys. May gumitna, may pumulap sa gitna. Super yun, no? Nataas sa tira eh. Pwede jump shot yan, jump shot yan. Jump shot yan. Tayo, Si... pag one shot. Yan na. Ayan na, pang-pang. Sayang. Kaya si EG. Isa si EG. Ayun, yung Raymond. Naglaro. Pull up Jay na naman siya. Parang di ko naramdaman presensya ni EG ah. Parang di rin may rebound ah. Uy, Uy! Huli. Lovebird. Uy! Jaguar. Wow! Uy! Da. Yun! E12. Ay! Screenshot na tayo guys. Pumulap na naman si Jomar. Uy, yung lakas. Ang bibilis, tangin lang. Ayun na sa bata. Ito. Ito. Okay, zoom mo. Ganda eh, no? Oh, ganda. Ganda. Uy! Ganda mo. No? Pangak! Usay! Uy, uli. Uli yung uli, oh. Uy! Uli yung uli. Hindi. Half time muna tayo. Half time muna tayo. Pag tumingin na rin. Uy! Ayan na guys. Uy, pasa pala yun. Huli na naman. Pull up. Pull up, Jay. Uy. Nice pick. Batang bata. Yun. Score by Jomar. Nalusot pa yun. Sino yun? Yun. Rebound. DJ nadala ulit ng bola. Behind the back. Pinasa kay Jomar. Pasok. Easy basket. Yun na guys, medyo dumidikit na.
Nice. Uy. Jomar, dadala na naman ng bola, pumulap na naman. Rebound. Sino to? Kalaban to, kalaban. Si Kuya. Uy, lamok. Huli. Uy, sumundot. Binali pa. Paborito na naman yung Jomar yung bali, no? Nasushoot ba no? Bali. Ano nga ito kasi? Kaya may yung bantayan. Oo, sa iba. Kulot ba? Kinulot. Daughter. Erwin. Rebelliano. Dadala ng bola. Pupulap na naman ba? Hindi, pinasa kay Jomar, pinasa kay Kuyang ilalim. Sino yan? Uy. Sayang, foul sa kana. Ganda ng pass break nila. Uy. The Godfather. The Godfather, no? The Kraken. Huli na naman tayo, guys. Boom! Wag. Oh. Japan earthquake. Kuya Abet. Jomar. Paul. Uy, ang ganda ng gulaw. Pinasa sa taas. Wala, mali. Ano na lang eh. Wala po tier-dat na yun eh. Kaya po lang. Hirap sa malakas sa ganyan eh. Uy. Yun. The Godfather. Yun o, batang bata. Ang ganda po mga... Muntik pa mahuli yung pasa ni Jomar. Kaya bet. Yabet. Basic na basic ang laruan. Sila, The Godfather. Uy. Charot. Si Erwin. Bakit na bago talon? Parang timingan yung bola. Parang gusto ko na lang mag-video. May videographer. Uy, huli! Gitnaan. Ang ganda. Pakak, wala. Ay, wala. Kasi mga sa ganito. Si Kuya, si De Diyos. Uy! Uli din. Huli. Sige. Huli din! Huli din! Huli na naman. Pinasa. Pinasa ulit! Saan si Erwin? Uy, pumukol! Pumukol. Jomar, pinulam na naman, pasok. Di pala pull up yan, sorry. Easy lay by Jomar, libreng-libre. To, nagpapasa na naman sila. Pumeke. Nahuhuli ba? Hindi. Bago, masang kabalikat yan. Hindi. Ay, sorry. Good ba yan? Tinira sa perimeter. Ang lakas sa rebound ni Kuya. Ang lasang ilalim eh. Pull up, Jay. Tapos, pasok. Nakailang rebound tayo doon, guys. Nakatatlo. Ayun o. CJ ulit. Nagdadala ng bola. Pinasa sa ilalim. Munti kang lumabas. Pinasa ulit kay CJ. Pumeke ulit. Kuya Abet. I-screen. Nahuhuli na naman yata. Oy! Oy! Turnover. Oy, hindi pala. Rebound. Mali. Foul. Grabe yung mga pasahan natin, guys. Kaso nga lang, medyo nahuhuli tayo. Okay. Foul by CJ. Jomar. Dadala bola, bumangga si Jomar, bumangga ulit, gumitna, pinasa kay CJ gumigit na rin, pumasa ilalim, umeke, tumira, tatlo sumabay, pasok, ayan, uy, ano yun,
tumama sa bubong. Yun yung outlet pound. Ayun pala yung outlet pass guys. Ano ba yung pasok kanina? Bullet yun, bullet. Hindi. Ano yun? Paso lang. Drop? Ben drop pass. Dami nating nanonood guys oh. Daming dayo. Asin po. Erwin screen. Ang laki ni AJ no, panalas build. Mga malalasing build. Ano naman no? 4-3. Sumasakto pa yung tier niya sa ring eh. Condition nila eh no. Jomar na naman. Pumege. Uli! Good. Good ba yun? Foul. Foul tayo guys. Sayang. Ribbon ni Erwin. Erwin. Ito guys, mga supporter natin guys. Naantok. Oh, sorry, maliot yung camera. Uy, yung rebound. Grabe yung rebound natin ni Kuya Abet. Thompson. Scotty. Uy. Uy. Mundot. Pass to CJ Perez. Sayang yung natin doon. Oy! Sino yan? Wala. Kuya Abet, rebound, pinasa. Pasa pala yun. Huli na naman. Hustle tayo by Kuya Abet. Uy, pinasa sa kalaban. Ito. Sige. Ang laki. Huli. Bansi pa yun ba? Buwa ngayon ha. Kuya Abet tumira, pumulap. Antigas ang ring rebound na naman niya. Uy! Good. Ay, wait lang daw. Na-injury ba? Hindi. Uy! Umegi balat. Wait lang daw, biglang pumegi. Pasa na naman. Huli ba? Kuya Abet. Kuha talaga ni Kuya Abet. Grabe yung hassle na ito. Uy! Lalabas ba? Hindi. Malakas lang yung tira natin guys. Erwin! Kuya Doc. Pull up na. Yun. Pull up by Jomar. Last one. Tastes like a G. Ayun na. Uy, ito yung over ulit. Ang bilis. Pumulap. Sa kanya na naman. Grabe hassle natin dyan. Ayun, CJ dinadala. CJ Perez. Uy! Yun lang. Tumira na naman. Ang lakas na ito, muscle oh. Pakak. Uli. Tumira, pasok. Tapos na tayo guys. First game. Best player of the game. Erwin dyan, Pepito. And guys, tatawanan na sila doon dahil panalo sila.